Bagong session guys. Fantan. Tara, let's go. Papalaguin natin yung pera natin. Try lang. Tatry lang natin. Or, tatry lang natin. Tatry lang natin. Oh, shit. Man. Holy shit. Okay. 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 Apat siya guys. Apat yung natira. So, 4. So, magtulang tayo. Kasi yun yung pinaka mababang percentage, no? Yun, no? Yun, no? Okay, guys. Sa board yan, sa board. So, tara. Kailangan natin yung para 2. Talpak agad. 2. Ito mo par. Ito mo agad. Walang to. Since nagkano siya, oh. Wala talaga. Kaya, sana magto guys. Hali. Ilan to? 1. Bilisan mo yung pagbilang. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Talo tayo guys. Sana hindi mali yung natin prediction. 1 yan guys. Maawan siya guys. Oh, try mo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh. Yan oh. Yung matitira oh. Oh. Yan yung matitira oh. 1. Sabon oh. Diyos mayo. Yeah, 1. Mag-1 siya guys. Try ko kayo mag-all in. Kaso saan? Saan tayo ma-all in? Jeez. Ang dami nag-wait sa 2. Grabe. Ito natin yung mga taya guys. Ma-all in tayo sa mga taya. Yan. Dito tayo guys. Nag 5k tayo sa 4. Nag 5k tayo sa 4. Yun o. Bilangan natin. 1, 2. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uy, bilis akong pagbilang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 na naman! Ang pangit ka banding. Yawa na.